Oh, photo chess. Init pa jud kaayo ni guys. Goods kaayo ni Paris Kapi. So, pwede pang inita guys. So, nag-aso-aso pag yun. Dagko ni atong photo chess ha. Tag 5 na lang. With cheese na gyud ni siya guys. Di gyud mo magmahay sa kalami guys. Pero, gamay ra akong naluto guys. Murag 28 ra. Pero kung mo-order mo, okay. Order lang po. Init kaayo oh. Aso-aso pag yun ni guys. Og takpan sa nako ni kay murag. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang sarap-sarap. Thank you for watching guys and good morning. Good morning.